Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan masuk hari ni design chapter 7, design patterns. Okay, so design pattern ni apa yang ada? So design pattern yang ada dalam game lah. Okay, kita move to the next slide. Okay, so design patterns. Okay, so kita tengok sini ada dua figure. Satu figure 7.1, satu lagi figure 7.2. Game yang sama, which is figure yang hampir sama. Okay, game yang berlainan. Monopoly, satu lagi ada Harvesters game. Saya pun tak pernah main game Harvesters. Monopoly pernah main dah. Di mana somehow when kita dapat satu resources ataupun duit, money dan sebagainya, kita harvest semua kita dapatlah dia tu kan. So kita boleh gunakan dia untuk convert to something yang lagi something yang lagi bagus lah. Okay, invest ni lebih kepada kita macam contohnya kita invest something untuk upgrade upgrade dia punya facility tu. Kemudian kita pastikan fasiliti tu boleh proses lagi banyak. Contohnya roti gardenia kan, dia boleh improve 5% lah kan. Tak kala pada zaman MCO ni kan. So kilang dia terpaksa lah sebab orang nak makan roti. Okay, itu contoh lah. Okay, ada juga untuk Monopoly game dan sebagainya. Okay, the next one. Kakak. Okay, bye bye. Bye-bye, Abi. Bye-bye, Abi. Okay. Okay, ini harvest. Okay, harvest pula lah. So ini machination diagram So kita harvest something daripada sources lah. Ini sourcesnya ni, sources. Kemudian kita dapat some energy ataupun something, some resource lah kita dapat. Kita dapat gold ke ni, dalam kita ni energy lah. So dapat energy tu kita invest that energy to create another greater harvesters So dia akan gain lagi banyak. So somehow dia tambah 10%. Dan so dia tambah 10% maksudnya keep on upgrade lah. So sampailah dia boleh multiple dan banyak-banyak lah, mana makin lagi cepat. Okay. Satu researcher ni, okay, architect. Okay. So Alexander and his colleagues ada identify design pattern in architecture kan. So dia gunakan benda ni untuk macam sebab satu library lah. And then he call it a pattern language. So dalam game pun ada pattern ni. It depend lah on the developer itself kan. Okay, and then pada tahun 1999 ada satu artikel juga dikeluarkan untuk ada satu common vocabulary, mana somehow dalam vocabulary ni dia boleh bagi kita satu guideline lah untuk create our design. So macam contohnya design untuk nak buat satu benda dalam game strategi ni mesti ada resources yang boleh kita dapatkan raw material. So daripada raw material convert, process and then juga dapatkan output. Samalah input, process, output tu semua benda yang digunakan benda sama, dan di kehidupan pun sama. Kita dapatkan input, dapatkan raw material, okay, kemudian kita boleh proses, kemudian kita keluarkan satu output. Okay, samalah kita belajar, kita proses dalam our mind, okay, macam mana kita boleh adaptasikan dalam kehidupan harian, dan kita dapatkan output mana kita akan keluarkan some ideas. Okay, itu pentingnya pembelajaran. So dalam artikel ni dia mention ada 3 benda yang perlu ambil kira lah. So intention, so players should be able to make an implementable plan of their own creation in response to the current situation in the game world and their understanding of the gameplay option. So kena pastikan player tu somehow dia boleh respond to the situation dalam game tu So kena berkadar dengan kita, apa yang kita developer saja. Okay, and then the next one is the perceivable consequences. So game worlds need to be react clearly to play action. Kena betul-betul buat, jangan ada bug. Kalau tu macam ada bug lah. Okay, so mesti betul react. Kita betul-betul nak buka pintu, kena ada key. So it's something like that. And then buat the consequences. Kalau buka jadi macam mana, tak buka jadi macam mana. Okay, maybe ada letakkan time bomb. Maksudnya kalau tak buka dalam masa tertentu, tak boleh tamatkan something kan, dan sebagainya. Story, this one is the most important. Story tu sebenarnya that make up the game to become something like orang kata apa, lagi lagi menarik lah kan. So game tu ada, sebab zaman dulu lain. Zaman dulu story tak berapa penting sangat kot. Makin lama story ni penting untuk bagi game tu lebih menyelah. Okay, next one. Okay, so ada buku kata ni patterns in game design, kamu boleh dapatkannya. So tak nak baca lebih lanjut. Selalu dalam ni, siapa yang more focusedly on the game design boleh beli buku ni. Okay, dalam buku game Advanced Game Mechanics juga, yang kita guna buku teks untuk kita punya subjek ni, kita boleh tengok bahagian belakang tu ada design pattern gunakan machination. Okay, so contohnya ni thermometer, room controller lah, too hot ataupun too cold ataupun too hot, automatically dia akan adjust. Okay, according to sebab sekarang tu teknologi dah teknologi pun dah makin hebat kan, so dia akan automatic detect lah dan sebagainya kan. Okay, dalam appendix B tu apa yang ada?
So banyak lah, ada name pattern tu dan sebagainya. So nak tengok buku tu, tengok buku ni contohnya. Sekejap lambat sikit nak buka. Ok, dah buka dah. So chip appendix B. Wah, nampak static engine. Ok, kita boleh guna dynamic engine. Ok, bagus keluar. Mesti macam ni screening. Ok, so banyak kita boleh tengok dia punya ni. Kita boleh guna sahaja ke motivate, dan juga ada dia punya intent dia, motivation dan sebagainya kan. So banyaklah benda. Ok, ok, ini kategori yang ada static engine. Semua yang ada kat appendix B tu kamu boleh tengok sini sebenarnya. Static engine ni flow biasa, ada sources, ada energy. Benda ni boleh convert juga. Ada woods, convert to woods ke lumber kan. Anggaplah macam gold mine, jadikan jadi gold. Okay, dapat gold tu action apa kita boleh buat. So something like that. Dia sama, is similar static engine. Kalau dynamic engine pula, kita tengok adjustable flow. Kita upgrade facility tu, kita boleh tambah lagi banyak orang kata apa, resources yang boleh diambil lah. Sama je, action tak ada apa. So berkaitan dengan dynamic engine. Converter engine, so somehow kita convert engine. Apa beza dia sebenarnya? Okay, convert dan sebagainya kan. So somehow convert ni, two converters, kita baca sini, two converters set up in a loop to create surplus of resources that can be used elsewhere in the game. Use converter engine when, okay, ada dua syarat dia. You want to create a more complex mechanism to provide the player with more resources than the static or dynamic engine provide. Our example converter engine contains two interactive elements, while the dynamic engines contains only one. It increases the difficulty of the game because the strength and the required investment for the feedback loop are more difficult to access. Okay, you need multiple option and mechanic to tune the profile of the feedback loop that drive the engine and thereby the stream of resources flow into the game. Okay, so apa yang faham di sini, di mana kita dapatkan some resources untuk dapatkan energy. Okay, dapatkan energy. Okay, kemudian kita gunakan satu converter, energy itu convert jadi fuel. Okay, fuel tu gunakan untuk kita convertkan juga kepada energy. So dia somehow dia boleh, engine digunakan untuk energy, dia convertkan kepada fuel kena convertkan ke energy. So dia somehow dia boleh clear loop tu So somehow mungkin ada lain, mungkin selalunya kadang dia ada satu lagi, mungkin dia mesti datang dengan static engine dulu atau dynamic, masuk ke converter engine. Okay, sebab ni mesti ada raw material, mesti ada, and then but at the same time dengan satu resource boleh convert ke multiple resource. Okay, engine building. Okay, so this is engine building. Kita nak bina engine, core engine. Okay, so with this pattern, a significant portion of gameplay is dedicated to building up and tuning an engine to create a steady flow of resources. Use engine building when you want to create a game that has a strong focus on building and construction, simplicity dan sebagainya kan. You want to create a game that focus on long-term strategy and planning. So mostly on the simulation type game ni sebenarnya. Okay, so ada banyak lah benda ni. Game macam SimCity tu ada banyak benda macam ni, sebab dia ada core engine yang pegang benda ni. Tu tak masuk sistem teks lah, sistem apa semua. Bayangkan dengan contoh yang dalam dunia ni ada asalnya material kita adalah apa, mungkin ada minyak, ada macam bagi Rise of Nation lah, Rise of Nation by Microsoft. Starting sikit je, tiba-tiba resources tu boleh keluar banyak sebab. Tapi ada core engine dia mesti ada. Okay, benda datang ni boleh hasilkan benda lain, boleh hasilkan resources lain. Combination kayu dengan gold mine akan menghasilkan something, resources nama lain. Okay, so nama lain ni gunakan untuk lain, tapi core tu mesti ada. Okay, and then the other one category is friction. So a drain that automatically consume resources produced by the player. Use static friction when you want to create mechanism that counters production but that eventually be overcome by the players. Okay, somehow dia akan automatic drain ni akan ada, maknanya mungkin dia akan resource tu akan, sebab makin kita berkembang mungkin akan makan banyak, pekerja akan makan banyak lagi makanan. So somehow dia akan ada feedback situlah. Okay, so dia tak ada lah, kita akan rasa penuh, sebab bila kita lagi banyak pekerja kita gunakan, lagi banyak benda kita kena keluarkan lah. Okay, and then dynamic friction pula. So a drain automatically consume resources for the player by the player. The consumption rate is reflected by the state or the other elements in the game. Okay, when to use it, you want to balance game where resources are produced too fast. Okay, somehow dia akan somehow ada the if-else function dekat sini kan. You want to create a mechanism that counters production and automatically scale with the player's progress or power.
you want to reduce the effectiveness of long-term strategy created by dynamic engine in favor of the short-term strategy. So kamu boleh tengok dalam banyak. So ada banyak sini stopping mechanism. Okay, you want to stabilize of take action. Boleh tengok kat mekanik B yang saya cakap tadi, buku tu. Okay, iteration. Okay, so ada dalam tu. So itu sini you want to player actively steal or destroy resources of other player that need to for the other action in the game. Use attraction when you want to allow direct and strategic interaction between multiple player. You want to introduce feedback into a system whose nature is determined by strategic preferences or end whims of the player. So somehow kita nak feedback lah. Macam contohnya kita attack the another player and then kita gain something dan sebagainya. Okay, so ada banyak sini kategori escalation. So somehow I need to fast forward. Progress toward a goal, increase the difficulty of the further progression. Escalating, mana letak semua makin susah. Okay, tu buat. Okay, escalating and then escalating complexity. Ni somehow yang lagi for the high pressure skill based game. Okay, makin banyak macam mungkin macam game apa tu, game memanah dalam PS4 tu, Horizon Dawn kan. Okay, arm race. Okay, macam game StarCraft, Warcraft, player can invest resources to improve their offensive and defensive capabilities against other player. So somehow kita letak kat situ a few things yang kita boleh upgrade. Okay, and then player style reinforcement. Ni lebih kepada kita nampak ni experience point. Kita dapat experience point, kita boleh dapat something skill, sama macam upgrade juga. So kita kena dapat something upgrade kita punya kekuatan menggunakan skill yang lagi hebat dan sebagainya kan. So dia mention kat sini, you want player to grow into a specific role or strategy. Okay, multiple feedback. So sama dia macam sebelum ni, tapi kita tambah lagi, macam instead of skill kita tambah in term of equipment, kita boleh upgrade. So one player tu ada multiple feedback in term of weapon, in term of equipment, in term of dia punya relationship dengan ada NPC ke dan sebagainya. Okay, and then they had a reward system dan okay, so ada banyak mechanism di sini. Trade, of course, jadi siapa yang pernah main game strategi, ada there is a trade between other nation dan sebagainya and allied. Okay, ini contoh game yang kita nak game. Mostly the game mechanics ni kalau untuk semudah diterangkan berkaitan dengan game strategi, sebab dia game mechanic setiap game tu ada. Jumping pun is a game, one of game mechanic. Okay, jump mechanic, tapi macam mana dia jump tu is a gameplay. Okay, game mechanic is jump, gameplay is how the play the jump is you working on the jump itself. Okay, double hit space bar meaning double jump and so on. Okay, and then this the other one is contohnya the worker placement. Okay, placement what slide currently we are. Okay, okay, slide nanti oops this one. Okay, worker placement. Okay, okay, just check out slide berapa dah kita. So the player controls a limited resources he must commit to activate or improve different mechanisms in the game. So use worker placement when to introduce the constant micromanagement as a player task. Okay, workers ni macam somehow kita punya setiap satu building tu ada dia punya worker je lah. And then you want to encourage player to adapt the changing circumstances. Okay, you want to introduce timing as a crucial factor in the successful strategies. You want to create a subtle mechanism for indirect conflict. So there's some points for worker placement. Okay, a slow cycle. Okay, put some delay in your mechanism, any mechanism. Okay, either in the to create resources dan sebagainya, when creating army dan sebagainya. Okay, combining design pattern, you can combine is any design pattern that have been introduced in the appendix B tu in order to create the whole rod bigger. Okay, so kita tengok for example Tetris combines escalating complexity, ada dalam mungkin tadi. The game get more difficult as the terminus build up and more holes, unfilled space and appear at the bottom. So makin lama kamu selesaikan bawah tu, tiba-tiba ada macam ada yang berlubang lah sebagainya kan. So kamu kena makin laju pula tu. Okay, so escalating complexity itu namanya. Okay, and then elaboration and nesting patterns. So from the perspective of design pattern theory, this type of relationship between patterns is called elaboration. So one pattern, for example Atrian, is more elaborate implementation of another pattern, for example the dynamic friction. So how the combination of these things.
So within the engine patterns, the worker placement patterns elaborate the engine building pattern, while the engine building elaborates the dynamic engine, and dynamic engine elaborate the static engines. Okay, so somehow dia macam kata apa, dia ada satu relationship lah between dia ada pattern. Okay, so dia akan bersambung satu sama lain lah, diperlukan untuk dikombinekan. So benda tadi tu tak mesti juga secara sendiri. Static engine need to have another pattern, we need to have attrition dan sebagainya. So pendek kata, as long as you guys know what to do, and then you guys can display it, because game mechanic ni dia bukannya satu technical stuff. This is something like you documentation on how you design the game in order to get the idea and elaborate it further for the next generation of the game, or get feedback from the previous punya ni kan. So kita boleh buat for the future direction dan sebagainya. Okay, so this type this figure 7.3 ni tunjukkan satu elaboration of the harvesters game. Nampak combine of few orang kata apa, design patterns sini. Okay, another figures here, you can see this is the original one. We have elaboration you combine with another what this one, what this the right dekat bahagian merah ni apa benda, dia combine dengan apa ni. So kamu tengok balik tadi converter kan ni, converter engine kan. So combine between the original one. So this one is the first one. This is the static engine. No, this is dynamic. Okay, it's combined to become combined with the another converter engine. So converter with dynamic, somehow they become convert dynamic. Okay, something like that. Okay, elaboration does not apply only to the design pattern, it apply to almost any element in Machination Diagram. Pendek kata, kamu letak je lah semua dalam tu kan. Bahkan dia tak jadi design pattern pun, kamu combine it to each other. So you guys can, there's an equivalent converter. Ni converter equivalent, gunakan source dan drain and source. Okay, ni drain, source, drain and pull. Okay, dia sama-samakan equivalent dia kan. Okay, extending the pattern languages. So when encountering a new pattern, it's important to try to describe in the term. So pendek kata, sebenarnya apa yang saya terangkan tadi tu kamu tak tahu pun tak apa. Okay, bahkan kalau kamu tahu guna step satu tu, pull tu nak guna untuk apa, source nak guna untuk apa, drain untuk apa, gate untuk apa, kamu boleh design kamu punya pattern sendiri. Okay, tapi benda yang tadi tu untuk membantu kamu buat game kamu lah. Okay, so a pattern languages is a tool designed to help you. It does not enforce a particular way to design game. Nampak dia dah kata situ, it's not mean that you need to use. Bukannya kamu tengok, oh nak kena buat macam ni, tak ada masalah, tak ikut pun tak apa. Buku ni dibuat selepas game tu keluar, tapi ianya adalah untuk memudahkan kamu buat game setelah hasil kajian orang dah buat daripada zaman tahun 1990, tahun 2000, dan game banyak dah keluar. So bila kamu study banyak game, that's why you need to study if possible every games. Okay, study every game, macam mana dia buat ni semua kan. So dia membantu kamu. Dia beza kalau kamu terus buat game tanpa kamu main game sangat. Okay, so nanti somehow rupanya benda ni dah ada, so orang pun bosan dan sebagainya kan. So it's important to design the pattern yang betul-betul main. Okay, improving your design. So tengok ni, the most important thing you can do with design pattern is to use them to solve the problem in the design. For example, you might notice that your game produce arbitrary outcomes because a strong positive constructive feedback loop that amplify a small random difference in the early in the game. So looking at the pattern, a number of solutions suggest themselves. If the game has multiple resources, you might introduce more negative feedback by using the trait pattern. Okay, negative feedback ni maksudnya dia mungkin ada banyak benda game tu macam terlalu senang sangat, so kamu kena tarik balik sikit. Okay, memang kita pernah dapat, tapi rupanya rasa lagi susah. Okay, sebagainya. So brainstorming with design pattern. So kamu pun design. So pattern language make a good brainstorming tool, and they allow all sorts of creative exercise. So kamu design gunakan Machination tu, kamu boleh berbincang dengan team of game designer tu macam mana nak buat dan sebagainya kan. Dia boleh kita terus buat dan sebagainya kan. You can do similar thing for a game that you currently developing. The pattern suggest managing items for resources in your game based on their function in the economy. So ini mention di sini lah. So in summary, this chapter actually introduce to you guys what you need to do with your game in terms of the design of the game patterns. So macam mana recurring the patterns to appear in every level of your game. So somehow setiap level tu game tu mungkin sama. Contohnya game Mario, dia tetap jumping and run around, sama macam game FPS. Bawa senjata tembak orang, macam tu je.
Apa yang benda ditambah? Contohnya kalau nanti bawa pistol tu armor dengan ammo dia kan. Ammo dia ni kalau pistol shotgun dapat bawa 7 je. Tapi bazooka dapat bawa 3 je. Kita ubah sikit je supaya nampak, dan itu berat. Tak ada bawa benda lain. Janganlah semua sama macam shotgun kan. Semua bawa shotgun. Shotgun dah tu bawa bazooka pun sama je bawa shotgun. Baik bawa bazooka banyak-banyak kan. So kena pastikan game tu balance. Jangan terlalu senang, jangan terlalu susah. Orang tak nak main ke susah. Senang pun orang lebih suka main game tu lagi senang, lebih susah. Okay, itu betul lah. Tapi pastikan dia di tengah. Okay, dia tak nak terlalu susah dan sebagainya kan. Dia kena balance tau. Benda ni dalam kehidupan pun kena balance lah. Okay, kita tak boleh terlalu ekstrim, terlalu senang, terlalu susah. Okay, itu lah. Kalau kita in terms of kekayaan, kalau kita lagi banyak duit, lagi bagus lah, kita tolong orang dan sebagainya kan. Itu sebagainya contohnya. So make more money to help more people. That's important things yang you need to do in your life. So kena pastikan benda tu. So usaha sungguh belajar dan bekerja rajin, dapat duit banyak-banyak. Sambil tu tak lupa saudara mara semua dan juga community yang perlukan kita give back to society. Okay, jadi gamers yang hebat, game developer yang hebat dan sebagainya. Okay, back to this discussion. So we ended the chapter by discussing some way that you can use the pattern in your own game design by commanding them and resolving about them. So gunakan machination tu ni sebaik mungkin. Betul ada yang tak boleh save kan. So guna yang the flash version yang saya bagi tu, okay, untuk study. Sebab benda ni penting dan kamu kena pastikan bahawa game yang kamu nak buat dalam masa kamu dah kerja nanti betul-betul boleh dimainkan. Saya harap ada dah hasil kerja kamu masa depan nanti boleh digunakan kan. Okay, nampak dah kali. Okay, so ada benefit ni adalah saya tutup jadilah. So another benefit is to get that they give you common vocabulary to discuss the characteristic of your game mechanic with other members of your team. So machination ni bagus kamu boleh discuss. Instead of kamu nak lukis dekat pen kan semua kan susah kan. So benda ni kamu boleh discuss. Boleh je nak guna Microsoft Paint ke, nak guna pen kertas tu boleh, it's better kan. Tapi kalau macam ni orang yang duduk kat jauh pun tak ada kamu nak tangkap gambar, dia orang boleh edit. So benda sama tu boleh share. Bahkan boleh share tak saya machination.io tu boleh share. Okay, so somehow dia kata difahamkan start April dah kena bayar kot. Jom kita tengok machination punya website ni. Difahamkan macam dah kena bayar. Okay, sementara kamu duduk rumah tu, so saya harap kamu semua telah belajar something juga. Janganlah duduk je kan. Buatlah kerja tolong mak bapak ke, dan juga kerja-kerja universiti ni ada juga try yang PSM tu terus buat kan sebagainya kan. So nampak dia ada pricing lah punya. Tengok pricing ni sini. Kamu tu saya sign in. Dia masih free tapi ada certain punya, dia fahamkan certain punya benda kamu tak boleh guna. Okay, this is pricing dia. Apaan? Okay. Ada boleh per team nampak ni. Okay. Banyak ada cara ni. Which is quite huge lah juga. Kalau 20 euro per month ni, RM20.5, RM1 sebulan tu, parah juga kan. Tapi kalau dalam satu tim yang kecil, RM100 tu kan, so RM1,200 je sebulan, setahun. Tim yang kecil lah kan, 110 orang. Ataupun kadang-kadang bukannya check up besar, tapi untuk tim je guna yang ni je lah kan. Tak perlu guna yang besar. Sebab dia untuk tim tu saja je, untuk tim bahawa game designer je. Janganlah guna untuk tim programmer, guna boss guna. So dalam users ni, boss satu kan, boss besar satu lah, satu lead game programmer, kemudian dia punya lead game designer, kemudian game designer itself lah. Okay, kemudian ada satu head or programmer juga, kena ada head ni, dia punya kepala mesti kena ada juga. Sebab at least nanti dia akan beritahu programmer lain untuk okay, buat program kan macam yang ni kan. Okay, ini banyak lagi ni. Okay, melambat. Okay, so mana slide tadi kita punya slide. Okay, so okay, the exercise. So exercise ni, so this is the exercise. Saya akan letakkan dalam ni lah kot, dalam you learn nanti. Tapi saya akan ubah soal sikit lah. Tapi saya dah buat dah, minta kamu buat kan. So tak apalah, ni saya delete dah, tak perlu ada. So saya save je lah ni. File save as 1.1 2020. Oops,
Station. Yeah. Okay. Itu saja untuk hari ini pada tarikh 2 April 2020. So student difahamkan dapat bantuan juga kan. So check lah akaun masing-masing dan juga universiti macam mana. So terima kasih, dan juga sebarang idea dan sebagainya boleh WhatsApp saya dan juga email pun boleh. So thank you, and okay, kita stop sini. Mana stop, butang stop.